देखो फ्रेंड्स एवं बापा सारी एवं मो नना भी आसुँच आबे बायर केक कटा जीव फनीर आ समस्ते एवं केक काटापी पूरा आग्रह अच्छा चलते एवं केक काटिया बाबा नहीं तुम केक काट हाथ कटि जीव फनी लिभा मोमबत्ती लिभा फुकी लिभे दे फुकी लिभे दे सब फुकी दे हाँ लिभे दे हाँ हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे हाया समस्त हाय कह दियो उठी उठी बसे बात है आज हाँ उठी 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 वैसे भाइया कम कर जरा बहुत फनी बा दिया जी फनी मुटे बायडा के बोले कह दो जे फनी दे समिति दे तो पात्र दे खोल हां जाऊं दे हां दे दो ता बस दे समिति दे जाऊं दे जा अगला गुल्लू मजा कर दियो देखो फ्रेंड्स के भाइया के उठा अजा कोई दो जन केक इजा गुल्लू भी होची खाइयो वाली से कांदियानी गुल्लू कहछ हम सब खाइ दे नहीं नहीं दो नहीं केक नहीं मेरा सो काटी खाइयो तो सर वजन खाइ हां समिति दियो देखा एबे बहुत राति गलानी बोली माने? नन्ना आ बापा एबे पळेबे सेतबाई व्यस्त होतले लाइन टाइम पळै दिला आ लाइन एबे आसिला जेतु पूरा बहुत राति ही गलानी अगर बापा रे एबे पळेबे बापा दे निजे खाइयो ना काम भाइया निजे खाइयो बापा के तरफ रु एई केक टा मो जियो गिफ्ट दियाई छी आर वर्ष भी माने गत वर्ष भी बापा आ भाई केक आनथिले काहे ना फनी की बहुत मो बापा बहुत भलो पान तो सेति भाई मो जियो जहा भी कुए ताको आनी दे आ मु जानितिली कि बापा केक आनियो बोली सेति भाई हमें केक आनथले एटा बापा के तरफ रु मो फनी को गिफ्ट दियाई छी हम से आसले गोटे लोग आसला ना मामू आसला ने ए जो ता मामू आसनांते ताको बहुत मिस करचंती ई ताको बड़ मामू तार आ गोटे छोट मामू अछि ताको समस्त मिस करचंत ता ना सत्य सत्य मामू तू बाया काग बेसी भलो पाऊ सत्य मामू को सेति ता मामू आसी नै से बहुत टिके मन दुख करूची आ काको मिस करचू मामा को करचू ना भैया हे देखो मामा को मिस करू मामा को बड़ा बापा ना पड़ी बड़ा बापा मिस करू बड़ा बापा आगे हाय फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ मु सागरिका मो न्यू ब्लॉग को आपन स्वागत करुची चलते आज ब्लॉग स्टार्ट करिया किंतु आज मो भाइयार जन्मदिन माने फनीर जन्मदिन आज केक आनिए आनी एटी अपा पूरी करचंती आउ वर्तमान हमर खीरी भी हो सारी बेलुची हम अपा ए पूरी करचंती हम अपा वाला पूरी की करंती सेज भाई ताको दिया छी पूरी बेरिया भाई आज मो भाई मन भारी खुशी हम गुल्लू भी गुल्लू आए गए ना आए गए हाय गुल्लू गए
ସମସ୍ତେ ହାଇ କହିଦିଅ। ଆଗେ ଖୁସିରେ ପୁରା ତାମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଏବେ? ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆ? ଏଇ ତ ମୁଁ ବାୟା ବି ବସିକି ଖାଉଛି। ବାୟା ଟିକେ ହାଇ କହିଦିଅ। ମୋ ବାପା ବି ଏଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରିନି ତା ଠାକୁରଙ୍କୁ ନମ କରିଦିଅ। ଆଣ୍ଠେଇକି ଆଣ୍ଠେଇକି। ପାଠ ଦିଅ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ଏଇଆ କହିଲୁ। ହଉ ହେଲା ଆମକୁ ଜୋର ଇଏ ପଡ ଆଉ ଆମର ଜୋର ପଡ। ହଁ ଜୋର ଆମର ଗେଲି ଯଦି ଖାଉଛନ୍ତି ଯା ଚାଲ ସବୁ ନମ କରିଦେଇ ଆସିବ। ଜୋତା ମାଡ଼ ଜୋତା ଦାଉ ନମ କରିକି ଆସିକି ଜୋତା ମାଡ଼ିବୁ। ମାରିଦେ ଜୋତା ମାରିଦେ। ଯା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୋରେଇକି ଆସିବୁ। ଆଗେ ଆଗେ ଏଇ ଭାଉଜ ଘରକୁ ଯିବୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଅବସ୍ଥା ତାର ସାଂଘାତିକ ଅବସ୍ଥା। କାନ୍ଦିଲାଣି ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହଉଛି ପଳା ହଉଛି। ହଁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଟୁକୁ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖା ଏ ସାଗରିକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଲଗାଯିବ ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ 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 ଆଉ ନାହିଁ ଅବସ୍ଥା କିଛି। ଅବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ହଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ମାଡ଼ ଲାଗିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯଦି କ'ଣ ହେଲାଣି। ଏ ଥାଉ ଥାଉ ତ କ'ଣ ଏଇ କିଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ। ହଁ ଟିକେ ତା ଟିକେ ବହୁତ 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 ହେଇଗଲା ବହୁତ ହେଇଗଲା ବହୁତ ହେଇଗଲା ବହୁତ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ବାଇଆର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ସାଂଘାତିକ ପ୍ରକାର। ମୁଁ ସାରା ଟୋଟାଲି ହେଉଛି କେକ୍ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ନେବାର ନାହିଁ। ଆମ ହଉଛି ବୁଲୁ ହଉଛି ମୁହଁରେ ବିଷୟ କନ୍ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଟେବୁଲ ଉପରେ ତା ହାତ ପାଇଲା ନା ବୋଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ହଉଛି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଆମ ହଉଛି ବାଇଆ ବସିଛି। ତା ହାତ ପାଇଲାନି ଟେବୁଲଟା ବହୁତ ହାଇଟ୍ ଥିଲା ବୋଲି। ମୁଁ ଧୋଇକି ଆଇଲ ଆଉ ଟିକେ ଲଗେଇ ଆଉ ଟିକେ ଲଗେଇ ସେ ରାତି ପରେ ତ କିଛି ଆମେ ତ ଭାବୁଛି ବାଇଆ କହିଦିଅ। ହାପି ବାର୍ଥଡେ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ବାୟାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ବାୟା 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 ଅନା ହଁ କହିଦିଅ କହିଦିଅ ଟିକେ ନମସ୍କାର କହିଦିଅ ତାପରେ କେକ୍ ଖାଇବ। ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ କହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହବ ଆଉ।